Belai hambai, jotono khulumbai kha, tini belai khai tongthok tei belai khai khatung khajani bisingtwi जों tini Nagarpara Simnani Nagarpara 5 nong board ni bisingo klaijak phaiei tak asanjarao chicken chanokla sabha klaika o nokla sabani yaklo जों joining mankha o jagao 7 poribar ni 28 voter বিশেষ ক্লাইচিন তাকুক অনুপ বিনে উদ্যোগে তাই ও কামিনী তাই অনুখংচিনি তাকুক মুকেশ নি উদ্যোগে অর্থাৎ বরক বেবাক নখা থানচা খুব থানচা ক্লাই ওয়ানসুক মানি বাগৈ 7 পরিবার নি 28 ভোটার তিনি টিপ্রামো থাইয়া কरै তাই কুবনি পার্টি রক ইয়া কरै চিনি বিজেপি পার্টি ও বরক যোগদান রেখা তিনি নি সিমি বরক চিনি বিজেপি নুখুংনি সদস্য অর্থাৎ বিজেপি ফ্যামিলি নি মেম্বার হিসাবে जों বরক ইয়াসা গইনাখা जों तिनो अजागा manjaka ang sakbaithang Mongol Deborma chini yango tongo chini mandal president Jogendra Deborma Banu Rudropal chini yango district secretary Narayan Bonik tongo chini general secretary Mandal Ramdev tongo chini Jobo Morchani president obono taribo chini te baki leaders rok tongbayo borok ni presence ho tai जों babak nakha thancha khuk thancha khai specially chini Simna Mandal ni udduge o joining program जों khlaika obo haikino miabo जों borkathalo गोबांमा परिवार गोबांमा भोटार जॉइनिंग खालायका सालब्रुम ब्रुम न चयoi जॉइनिंग खालाय तंगो चिनि सिमनाओ सालसा जों सिमना जतने साय कप्लाय जतने साय फान गोनां चिनि बीजेपी पार्टी अंगना थाङै तंगो आबन बागै नाय तंगजदि खाजानि ता तैबो हुकसं तै बरकनो बचन खाबाय खुबै लामसगो मानथाय सकताय तै बेबाक जागाओ बरक तिनिनि सिमी चिनि बीजेपी पार्टी नि नखुनि सदस्यंगै बरक जत समान ख्लाय माननाय एवं तिनिनि सिमी बरक तै खाखलगै अ कामियो अ आमते सामक थांनानि बागै जों पार्टी नि तरफ थेके बरक न कबकनाय जतन खुलुमबाय हामबाय।